Hindi na po kayo. Both teams. Ano number ni Sharot? Ayos. Ball game, ball game. 15 versus 16. Sharot, katabi mo Sharot. Gandang laban to. Sharot. Ayos. Sharot. Okay na po. Game na. Okay, game. Foul. Agad ko lang. Reyes. Basan Reyes. So, Diaz. Ipasan. Ibasan basket by Ibasan. Donke, de Descarte. To number 18, tumira ng 3, wala. Sa baway, wala. Number 9. To, Emerson. Wala. wala. Sa baway, Donke. Donke, dribbling the ball. Donke, titira ng 3. Takasan Reyes. Basket. Bang bang. Donke. 3 points. Wala. Reyes, tumira ng 3 din. Basket, oh, talaga naman. Grabe. Oh. Donke. Jerome. Basket by Jerome. Oras, 8 minutes and 55 seconds. Emerson. Tangkap, inasa kay number 8. Wala. Reset ka lang. Yoga. Basket by Yoga. Pakaliwa. Dito. Emerson. Wala. Rebound, di ba Yoga? Ito na. Jellyman. Corfu. Basket by Jellyman. Jellyman. Oras, 8 minutes and 20 seconds. Official score, 9-5. Boom. Jellyman. Bikulan. Tataka na naman. Wala. Rebound ay pasan. Reyes, tumira ng 3. Bang! Oh, talaga naman. Parang Lupit yun ah, bagong ano yun ah. nakasulot tulog eh. Back to back ah. Ayan na, si Aizon. Yun lang. 14. Ito si Donke. Wala. Bantay Diaz. Diaz na mamadali. Diaz. Pinasa kay Emerson. Basket by number 8. Lamang lalabers. Tumpaga. O, pwede kayo time out ha. Ito na, Jellyman. Nicolan. Pinasa kay Castillo. Castillo. Wala. Kuha ni Diaz. Uy, talaga no. Wala kang pampalit. Nicolan. Nicolan, basket by Nicolan. Pansit tsaka burger nga pagkatapos. Ay, laban yan. Wala pa rin. 19. Diaz. Wala, rebound ng Donke. Donke. Di Mayuga. Di Mayuga, tumira ng 3. Bang, basket. Sigurado yan. Smiling face. Di Mayuga. 3, 4. Oras, 6 minutes and 32 seconds. Reyes. Jones, pass to Basas. Basket by Basa. Official score, 14-12. Donke, de Descarte. Tumira ng Donke, 3. napakalayo. Wala, iba Rebound by by Castillo. Grabe Castillo. lakas. Oh. Basket by Emerson. Okay, doon na mag-ingat sa ano. Doon na pahinga sa ano, kapag-laban. Jellyman. Nicolan. Ayan na. Basket by Nicolan. Nicolan. Deadlock pala tayo kanina. First deadlock. 14. Ngayon, 16, 14. Oras, 5 and 35.
Mag-ready na yung papalit na 5. Ang ganda pasa nun. Basket by Diaz. Kumbaga to Diaz. Assist by Kumbaga. Dongke. Second set na Didiskarte. Salva. Nagtatangka. Sinasakit si Mayuga. Si Mayuga wala. By Emerson. Rebound by Emerson. Kuya John, wala. Okay, change player tayo, change player. Yes, clear. 5 minutes exactly. Oh, walang kataya-taya ha. Patas na patas ha. Kaya na, wala pa kasi sila. Pasamba. Mayroon ng 3. Papasok lang. Wala. Nakuha ni Senyara. Wala. Report pa ipasan. Basan. Napapadali. Oop. Charot! Ah. Charot. Beka. Pas sa Senyara. Binalik ka Emerson. Iya. Kuya John na naman. Yes. Napakaganda ng tulong. Charot! Charot. Nasakay si Oh. Senyara. Wah! Bigala. Bakpas ah! Okay, 18-16 official score. 4 minutes, 10 seconds. Iskuran mo, Jeff! Uy. 18-16. Pasampa. Mayroon ng Second 3. try. Wala. Tapos. Emerson. Didiskarte. Ito, Ibasan. Basket. Ibasan. Third set lock of the game. Ba't pa na? Kaya lang, makatupot yung mga mga Tupot dyan. May galang. binigay ko. Galing. Beka. Intercept. Nakay-beka pa rin. Yara! Ayan na, Kuya Jom. Sayo na. Ah, talaga. Ah, talaga. Wala. Ito bola, wala po. Oo nga, hindi kayo bola kanina. Napasarap na kayo eh. Tsaka pa nagpalit. Lamang na lovers, 2 points. May galang. Ayan na, may player Kaya diskarte. Vega. Vega. Wala. Diaz. Namapadali. Diaz. Oh, Ganda ng pasa na yun kay Question. yun lang. Sayang. Wala. Pasamba. Pera 3. Pasamba. Sa 3. Wala. Tapos pa rin ang Idol. Ayan na si Question. Diaz. Didiskarte. Diaz. Diaz. Wala. Tapos pa May galang. Tapos nagtataka. Hindi malaman ang gagawin. Ayan na. Report pa ipasan. Ayaw. Wala pa rin. Ayaw! Pasamba. Pasamba. Vega. Tapos. Ayusin niyo! Diaz. Diaz. Basket. Ha? Mga apat lang tapos. Tawag Vega. tayo katabi ko eh. Na. So, namamadali. Basket. Anim na naman ng lovers. 1 minute, 48 seconds. Vega. Didiskarte. Guys! 31. Ikot. Tiara. May galang. 40 seconds to shoot. Biga lang. Pinasa kay Peka. Vega. Wala pa rin. Grabe yung katabi ko. Reyes. Didiskarte. Reyes. Ayan na, kwento. Ah. Nasa kay Pasan. May pasan. Nagtangka sa 3. Wala. Ibon kay Peka. Biga. Biga lang. Nagtatangka Biga lang. rin. Basket. Oh, Grabe, grabe. bantay kayo.
Megala 3-4. Time out. Taiwan Lovers. Back to the ball game sa first quarter. 1 minute. Number 19, de Descarte. 14 seconds to shoot. Diaz. 10 seconds to shoot. Na, pre! Pasto, kumbaga. La, ano? Sharo! Ipon kay Sharo. Nasa kay Nelson na naman. Ay na, kumbaga. Ay! Tumabot. Vega, basket. Basket. Yan na lang, kalamangan ng number. 30 seconds remaining. 30 seconds remaining. Ang lalabi. 2 First possession. quarter. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Basket. May kasama pang May foul. kasama pang Grabe, foul. bigas talaga. Number 21, Kenyara. First personal foul. First team foul. Bonus shot. Okay, ready jumper, bonus shot. Bonus shot. Basket. Oh, Ay, Diaz. 10 seconds remaining. Galang. Isyarot, isyarot. Grabe yun, no? Tulog na lang yan, ha? Walang oras. So tapos natin first quarter at score 23-27. Okay, second quarter na. Palikulan, supot, wala. Dongke. Jerome, tataka. Wala. Kapantay number 1. Nelson. Kayang iwan, kaya. Everton, ako kumbaga. Basket. By Ibaga. Diyan lang mapahinga sa ano. Anim na ang kalamangan ng number. Diyan kayo pahinga sa pagpapalaban. Dongke. Lumayugan sa tres. Lumayugan. Wala, rebound kay Castillo. Castillo. 10 seconds to shoot. Nicolan. Basket. Oh, yung aso mo! Pinakawalan yung yaw-yaw. Bola! Balik ko na. Kawawa naman, no? Nangalay na. Official score, 29-35. Nelson. Nelson. Likod din naman. Basket. Good Siliman. one. Dalawa na lang, kalamangan. Dalawa na lang. May tao-tao na sila. Diaz. Diaz. De Descarte. Libreng-libre. Basket. By Emerson. Balik sa apat, Ay kalamangan. Basan. Dongke. Pinasa kay Deliman. Deliman pinasa kay Castillo. Libre-libre. Castillo. Castillo, airball. Basan. Grabe na ako din. Na talaga yung mga... Ayun na, saan pa? Sa tres. Basket. Oh. Grabe yung katabi dito. Diaz. Diaz. De Descarte. Sana lang kalamangan. Libreng-libre. Basket. May masamang foul. Number 30. Ang foul. Ba't kaya? Bonus shot tayo, bonus shot. Basket, Basket. ang ating bonus shot. May Basan. Dongke de Descarte. Enjoy na enjoy. Parang ayaw tapusin. Iba na naman. Ayan, Alba. Oh. Wala pa, matras na. Parang edis na. Dongke. Okay, wala. Rebound kay Basan. Ito na, Everton. Ay foul.
Blocking foul. Number 29, Castillo Buhangin. Foul, second team foul. First personal foul. Second team foul. Tama, 5 guys. Tipid na sa foul ng ano. Pre. Lapit dito konti, lapit dito konti. Visual score, 34-30. 7 minutes, 20 seconds. Reyes, tira na 3. Wala. Buhay din. Grabe, iwan kay Jerome. Dapat rin, pwede man, nakuha. Ah, oh, shit. Tatawa na lang sa tira niya. Dalawa na lang, kalamangan. 7 minutes. Exactly. Uy. Nakuha ni Castillo. Castillo. Uli! 14 seconds to shoot. Nakakot kong baga. Ah, Diaz. Diaz, lebre. Basket. 36, 32. Apat ulit ang Mayoga. kalamangan. Jerome. Okay. Tangka, pinasa ID. Tulan. Oy. May foul. Basa. The score 32-36 labang yung Lovers. Number 1. Sayang, bumaba. Okay. 2 shots para kay Nicolas. Basket. Basket. Ang pagbubusto. Second throw. Pangalawang pagbubusto. Lady jumper. Basket. Dalawa na lang kalamangan. Diaz. 6 minutes, 20 seconds. Emerson. Emerson. Diaz. May foul. Time out. Salva. Number 30, Salva. Second personal foul si Salva. Third team foul ng 5 guys. First throw, basket. First try, pasok. Position pa yung Lapos. Mamadok. Second throw. Second throw. Second try. Pasok. Again. Balik sa apat ang kalamangan. Oras, 6 minutes and 10 seconds. For 6 minutes. Hindi na lang nakasama yung araw. 14 seconds to shoot. Jerome. Libre. Basket kay Jerome. 36-38. Medyo pinira. Ah, basket. Oh, malok. Catch and shoot ah. Catch and shoot. Ganda lang tulog eh, kaya pala tinanghali. Catch and shoot na nga eh. Boarding pa. Number 24, Nicolas, Nicolan. parang papawiin. Wala. Dito ang basan. Ayan na. Emerson. May foul. Okay. Sige lang, Son. Relax. Tandaan mo. Last foul. Relax. Warning for penalty of 5 guys. Oh, warning for penalty, oh. Warning for penalty, kabila. Basan. Starte. Wala. Rebound by Nicolan. Una. Ayan na. Saan pa? Pinasakay si Mayuga. Jerome, wala. Mayuga. Basket. Pwede Basket. Mayuga. Oh, change player tayo, change player. This player. Nakatingin na lang yung Sa score 38-41. 38 change player. 41. Naka-try si Sergio. Parang tinitingnan na lang ng lapis yung papalit na lima eh. Okay, ready. 5 minutes exactly. Reyes. To Emerson. Emerson. Kumbaga. Kumbaga. Back to Emerson. Gitna ka lang, bro. Gitna ka. 14 seconds to shoot. Diaz. Diaz.
Drop, oy! Basket by Diaz. Last na ulit to. Drop to. Kuya, no, check. Okay. Sa wala. Papalakpak na si Sir Jom. Nakali ng 10, kaysa 5. Dapat di man na lang kayo susunod. Mag-reklamo si Castillo. Emerson. 10 seconds to shoot. Didiskarte. Basket. Wow, ano? Balik! Ibasa. 45 left rin. Ano yun? Molo. Yan lang. Kasamba, tumira ng 3. Wala. Yun lang. Same ball. Matirahan nyo si Sharot? Kuya, demo tayo. Reserve kami. 24. Kasamba. Tumira ng malaking 3. Bang. Tapos pa rin. May nagmumura natin sa labas. Grabe. Yes. Didiskarte. Gi! 14 seconds to shoot. Emerson. 14. 14 10 seconds to seconds. shoot. 10. Oh. Oh, labit. Nice try. Bigay! May foul. Basket. May kasama pang foul. Wow. Baba. Baba na kayo. Penalty ha. Penalty tayo ulit. Basket ka. 21. Senyara, you are. Second personal foul. Bonus shot. Penalty. Bonus shot tayo. Bonus shot. Sure, Emerson. Nice one. Wala. Big. Uli! Kasamba. Tumira ng 3. Ayan na. Basket. Ayun. Dalawang kapos na eh. Emerson. Relax. Emerson. Didiskarte. Shot lock ha. Diaz. Basket. By Emerson. Migalang. Didiskarte. Ayan na si Arot. Charot. Basket by Charot. Sige lang. Okay lang. Score 43-49. Lamang yung Lovers. Anim na lang. Emerson. Didiskarte. 10 seconds to shoot. Sinisip ko yung ano. Diyan. Shoot. Tuloy lang. Yeah. Good. Nice one. Ah, basket. Naiwan. Migalang. Didiskarte. Pasamba. Itira na 3. Wala. Asan? 1 minute. Basket. Sige, pangira doon sa kabila. Migalang. Oh. Wala. Ipag idea. Ayan na. Nabot. Touchdown. Basket. Time out. Time out. Lovers. Back to the ball game sa second quarter. Ating oras ay 1 minute. 1 minute ang nalalabi. Reyes. Ito number 8. Didiskarte. Ito Reyes. Ito Emerson. Tumira ng 3. 10 seconds to shoot. Emerson. Wala. Lako ni Papot. Pamadali. Pinaliwa. Tempo. Migalang. Pasamba. Pasamba. Open 3. Basket. By Pasamba. 3 points. 5 na lang.
Ganyan, para papapahinga. Wala ba? Dikit nila. Yeah. Reyes. Wala. Wala. Uy! Yun o, sayang o. 20 seconds. 20 seconds 20 remaining. seconds ang lalabi sa second quarter. May galang. 15 seconds o. 15. Dipit lang, wala pa. 7. Samba, tumira ng 3. Kapos na naman. Ah, talang. 5 seconds, Simba. 5 seconds remaining. 5 seconds. 3 seconds. Wala na oras. Tapos natin first quarter. Sayang. Third quarter. Baga. Sumbaga. Ganap ng pasahan. So, ibasan. Ayun na. Dalawa kayo. Back. Tiga. Oh, basket. Boarding pala yun. Ilang quarter ba ito, third? Third quarter. Uy, Kami lang kalamangan. Hindi ko katawag. Gantahan nyo naman, inaantok yung mga outfits. na. Pasamba. Tumira ng 3. Wala. Reyes, tumira ng 3. Hugong. Samba sa rebound. Pasamba, tumira ng 3. Ayun na, pula. Tapik. Last chance o. Staples. Dito, bola, dito. Bola, pre. Lalim. Jerome. Wala. Basket. Ace Pepo. Hence favor. At score 54-53. Baga. Yes, there is karte. Wala pula. Ulan. Rebound kay Dope. Donke, tumira ng 3. Basket. 3 points by Donke. Emerson. Apat na kalamangan. Reyes, tumira ng 3. Ding. Wala. Ayun na. Behind the batok yun ah. Ah, talaga. Pass to assist, yun ang tinatawag na pass to assist. Uy, kuha kayo bola, bahala kayo. 7 minutes. Kaya. Emerson Diaz. 10 seconds to shoot. Reyes, tumira ng 3. Basket. Basan. 2 points. Basan. Galang. Ah, Ora, 7 minutes. Jerome. Dope. Side wala. Emerson. Didiskarte. Basket. Point by Emerson. Biga. To Jerome. Oh. Basket. Pwede man. Emerson. Didiskarte. Basket. Back by Emerson. Harap. May galang. Maganda yung hangin. Wala kalamangan. Oh,
basket Nicolan, 2 points. by Nicolan. Basag, pass to Kuya Jom. Reyes. Taka na naman sa Lang. basag yung ball. Double dribble. Gigi. Romeo. Hey. Check. Basket. Wala kaya? Asan? Kabila. Emerson. Dalawa kayo sa gilid ng ball. Nakuha ni Jom. Kay ball. Ah, Tayo pa sabi ko. Nagalit din isa. Ayun, tato. kumbaga. Yo! Oh, basket. Third net lang of the game. 63. 63 all. Ayun lang. Pagod na. Time out kayo. Ah, Diaz. Ah, Laro kayo. Emerson. Diskarte. Laro kayo. Basket. 2 points. Ah, basket. Time Time out. out. Back to the ball game sa third quarter. Score 67-65. Lamang yung 5 guys ng dalawa. Saan ka, Busing? Bakasyon na naman? Pauwi lang. Kakabakasyon mo lang? Emerson, didiskarte. Kasi bagay. Yan na. I-drawing mo muna dito. Diaz. Diaz. Pagdating doon, okay na. Report pa ko na. Anong araw, Busing? Sabaw. Wala! Oh! O, itong baga. Wala lang yan, ha? Basket. Points by Ibasal. Ibasal. Takbo kayo! Dunk kick, dunk kick. Takbo kayo! Di Manoga, tumira, basket. Oh, 14. Gadget. Tao. Emerson. May foul. Laking foul. Di Mayoga. First personal foul. First team foul. Tira mo! Baga din. Kumbaga, tumira, basket. 3 points. Ano na lang kaysa magpagod-pagod pa kayo? Ano ba? Third party na yan? Score 70 all. Di Mayoga, tumira na 3. Wala. Oh, tinadong. Oh. Ayaw. Na. Libreng na. Ay, talaga. Ah. Oh. Tiyoyo. Ayun na ulit. Ah. Pasa! Basket. Sigurado na. Lamang na ang laban. Akin. Sorry. Ito, mahirapan to. Nigalang. Didiskarte. Pagod na tayo.
Sige lang. Wala na. Kaya, Kim. Sit lang. Basan. May oras 24 shot na yan. Pwede nyo magamit. So Emerson. Emerson, didiskarte. 10 seconds to shoot. Diaz. Diaz. Reset. Okay. Wala. Yun. Diaz. Patres. Yun. By foul basket. Basket count ha. Panahinga yung 5 guys. Wait, panahinga. 5 guys. Never. Ay, nilavers. Ra. Bonus yun tayo ha. Oras. Wait na gawin kayo. Score 74-70 ha. Sa 4th quarter, sumo mo na player mo. Emerson. Basket. Nagkukopya ng Emerson. 5 guys. Donkey. Didiskarte. Kasamba. Libre. Wala. Rebound by Diaz. Ito by Yoga. Time out 5 guys ha. Time out 5 guys. Time out. Time out. 5 guys. Pasok. Mainit na. Sumagalas 8 na oh. Di Mayoga. Tumigalang. Tamba. Wala. Rebound by Nelson. Uy. Kasamba. Hindi nakita. Si Dila lamang, laro na, nalalas mo. Tumigaw ilang ito, Paul. Akin. 29 seconds. Remaining ha. Oo, 3 quarter na yan, no? 10 seconds oh. 14 seconds to shoot. 4th quarter na sunod niya no. Pasamba, tumira ng 3. Basket. Bang. Isa ng lamang. Dalawa na lang, kalamangan. Dalawa. Basan. Emerson, 20 didiskarte. seconds remaining. 14 seconds to shoot. Sumbaga. Ayan na. Bang! 6 seconds remaining. Basket. Okay. Wala nang oras. Tapos natin 3rd quarter. Basket oh. Nicolan. Kay Nicolan. Lamang na 5 Dalawa. points. Emerson, Heading na tayo, didiskarte. 4th quarter. 10 seconds to shoot. Bomba, tumira ng 3. Mayoga. Teka. Basket. Diaz. May foul. Palit. 9, pasamba. First team foul. 5 guys. Wala. Bago na yata. Si Cantro. Basket. Official score, 79. 76. Tatlo lang yan, oh.
Long play sa taas. Wala, triple play kumbaga. Basket Get by Emerson. by Emerson. Isa lang kalamangan, 79-78. Ito na, Jeliman. Basket by Jeliman. Balik sa tatlo kalamangan. Tumbaga. Kumbaga, Katre. Wala. Babelikulan. Teka. Basket by Nicolan. Balik sa 5 kalamangan. Same ball. 12 seconds to shoot tayo. 12 seconds to shoot. Basket. Basket by Emerson. Na. 2 Basket. points by Vega. Balik sa 5. 7 minutes, 49 seconds. 7 minutes. Malaki pa yan. Dahil pa yan, 7 minutes. Yun. Kuya Job sa tres. Bang! Grabe naman. Layo nun. Layo Yung nun. Stephen Curry na. Parang 4 yun ah, 4. Dalawa na. Donkey, didiskarte. Walang lama, Uy, Inbound. Vega. Diretso na nga. pre. Basket by Biga. Kumamit na kayo ng foul. 4 ulit. Patuli ang kalamangan. Emerson, didiskarte. Kumbaga. Kumasad. May foul. Samba. Ganda ng hangin oh, lamig oh. First throw. Basket. Basket may basan. Second throw. Basket. Basket again. Dalawa na lang. Dalawa ulit. Oras, 6 minutes and 50 seconds. Malayo pa yan. 5-7. Vega. Sinasakit sa samba. Samba, tumira 3. Siyempre! Ayun. Nakagaw. Emerson. Emerson. Reyes, tumira 3. O, Nicolan. 2v1. Talaga basket. Dahil may galang. Balik tapat. May time out pa kayo. 5 minutes pa tayo. 5 minutes yan. Tatime out kayo. 5 minutes kayo tatime out. Uy. David! No. Ewan sa kanya. Para sa kahirapan. Pasok pala yun. Lan. Ayaw. Basket. Time out. Lovers. Back to the ball game. By 19. So, Tumbaga. Sama yun. Tumbaga to Diaz. Basket. Reyes. Stepping. Pa. Gula namin. Labas. Isa-isa na tayo. Wala nang papalit sa kanila. Wala nang papalit. Isa-isa lang. Oo. Wala.
Basket by Donkey. Basan. To Reyes. Tumira ng Chris. Basket! Grabe yung Reyes na yan. Nakakalima na yun. Titira. Donkey. Sinawi nito. Wala. Konting baga. Kumana, pa! Save ball. Tatlo lang kalamangan. Oras. 4 minutes 42 seconds. Pasaba. Tapa. Ano? Oras. Tatlak. Tatlo lang kalamangan. Papahinga ko, pre. Napasarap panonood. Putos. Iyan. Emerson. Emerson. Tawag nito. Gitna isa. Gitna isa. Uy! Wala. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Gatlak. Latok na yung Oras. Good! Bigay mo na! 3 minutes 3 45 minutes. seconds. Pasamba. Tumira ng Chris. Yan. Pasamba ulit. Wala. Basket by Jerome. Balik sa lima. Bola, pre. Pagod na ako, pre. Bola, pre. Reyes. Diliscarte. Hindi naman malayo. Papawilan ko yung job. Ay, wala. Pahinga. 320. Lima lang yan. Lima lang yan, oh. Hindi naman kayo tambak. Hindi naman kayo tambak. Lima lang yan. Basket. 4-0. Dali mo, wala. Dali mo. Bumaba na ito. Wala, pre. Baka magtay tayo sa mga ibang team. Point system tayo. Baka. Oo. Nice one. Diliscarte. Diaz. Yun. Emerson pala yun. Wala pa. Pagod na nga. Kulang sakay. Oh, tala. Iyo pa. 2 minutes 43 seconds. So 2 minutes. Yan lang yan. 2 minutes pa yan. Umis pa, no? Ay! Jordan, no? Sige, ito. Ito mo! Dikta mo na! Parang Sabado lang, ah. Jerome. Emerson, 2 minutes and 22 seconds. Ibasan. Pastorilla. Galaro na lang. Ito lang yan. Dalawa! Paso nyo si Charot! Na! Oh! Wala si Tira mo na kita na rin! Yan, tira na. 10 seconds to shoot. Last 2 minutes. Tira mo na ka! Tira to. Basket. Na oras. Mamaya, pagkakasin kayo. Pasok mo yan! Basan, sa 3. Basket by Chris. Time out. 5 guys. Five guys. So score 101-95. Anim lang yan, anim. Wala, lapit! Ah, Iyan. basket. Isa na lang, oh. Dalawa na lang, apat na lang. Ito na lang. Ayun na. Ayun na, tiram na. Oh! Pre, pag sinabi lapit, Ito. 1 and 13. Pat lang yun, oh. Ako ang tumatakbo sa atin. Tumira ng 3. Pasa 3. wala! Ayan. Ayan, Diliscarte. Walang foul.
Uy, drama lang! Uy! 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 15 seconds. Wala oh! Pwede yan. Na! Ayun lang! Huwag na. Oras, oras! Laruin nyo pa. 42 seconds 42 remaining. seconds. Laruin nyo pa. Wag ha. 14 seconds to Castillo. shoot. Tira 3. 10 seconds. Ah, tala. Basket. 29 seconds remaining. 29 seconds. Reyes. 3. Bang! Oh, Overtime! overtime. Overtime. Balik mo ka, Joey. Balik mo ka, Joey. Hoy, balik mo ka, Joey. Balik mo na! Overtime pa kayo. Tol, balik mo na! Eh, wag mo na! Wait! Labas. 10 seconds. Sige, putin na. Ay, no, ano ba lang? Oh! Ah, Wala na. wala na oras. Oh. Ating final score 103-100. Tayo, tatlo lang pala. Oh, pwede pa ito eh.